Hello students, welcome back to my channel English Education with Understanding. আমি মলয় স্যার আমার লাস্ট ভিডিওতে আমি তোমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজাল ভার্ব ওয়ার্ড মিনিং সহ আমি তোমাদের বুঝিয়েছি যে কিভাবে সেটা ইউজ হবে আর আজকে আমি তোমাদের কিছু ইম্পর্टेंट वॉइस चेंज कराबो। मेरा पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया कि कैसे फ्रेजल वर्ब यूज होता है सही तरीके से, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वॉइस चेंज कैसे होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सो ही चेंज्ड हिज टैक्टिक्स। আর ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে সবসময় তোমরা একটু আগে চিনবে যে সাবজেক্ট কোনটা আর মেইন ভার্ব কোনটা আর অবজেক্ট কোনটা। সাবজেক্ট যদি সিম্পল পাস্টে, এটা সিম্পল পাস্টে আছে, সাবজেক্ট ভার্ব যদি সিম্পল পাস্টে থাকে এটা চেঞ্জ সিম্পল পাস্ট, আর অবজেক্টটা দেখো সিঙ্গুলার নাম্বারে যদি থাকে তাহলে আমাদের প্যাসিভে কি হয়ে যাবে, ওয়াজ থার্ড ফর্ম, চেঞ্জড। বুঝা গেল? তাহলে হিজ সো হি চেঞ্জ হিজ ট্যাকটিক্স, এখানে সোটাকে আগে আমি লিখলাম, সো হিজ ট্যাকটিক্স যেহেতু এটা সিঙ্গুলার নাম্বার ওয়াজ চেঞ্জড বাই হিম। এখানে আরেকটা জিনিস আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি যে সেন্টেন্সটা যদি এরকম হতো, সো হি চেঞ্জেস হিজ ট্যাকটিক্স, এটা তোমরা লিখে নাও ভালো করে, এটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টাও করবে তোমরা। সো হি চেঞ্জেস হিজ ট্যাকটিক্স যদি থাকতো বা হি চেঞ্জেস হিজ टैक्टिक्स हो तो ताहले एखाने हतो हिज टैक्टिक्स इज चेंज्ड बाय हिम। तो आप लोग ये भी देख लीजिए, अगर चेंज के जगह ही चेंजेस रहता, ही चेंजेस हिज टैक्टिक्स, तो पैसिव में क्या हो जाता, हिज टैक्टिक्स इज चेंज्ड बाय हिम, क्योंकि ये सिंगुलर है, हिज टैक्टिक्स इज होगा। ठीक है, सिंपल, अगर ये सिंपल प्रेजेंट होता, सिंपल पास्ट के जगह चेंजेस, तो ये हो जाता इज चेंज्ड बाय हिम। ओके, दो नंबरটা দেখো, व्हाट विल द टीचर थिंक, शिक्षक की মনে করবেন, टीचर क्या सोचेंगे, व्हाट विल द टीचर थिंक, ये क्वेश्चन है। पैसिवটা देखो, व्हाट विल बी थॉट बाय द टीचर, विल थिंक, এটা প্রশ্ন তো, ये क्वेश्चन है, विल थिंक, ये थिंक जो है ये चेंज होके क्या हो जाएगा, थॉट हो जाएगा, थिंकটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে থট হয়ে যাবে, থার্ড ফর্ম। হোয়াট উইল বি থট বাই দ্য টিচার। বুঝা গেল? 3 নম্বরটা দেখো, দ্য টিচার উইল স্কোল্ড মি, শিক্ষক আমাকে বকবেন বা বকাঝকা করবেন, এটা ফিউচার টেন্স, উইল स्कोल्ड सिंपल फ्यूचर। टीचर मेरे को मतलब डांटेंगे, ये फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर है, तो উইল স্কোল্ডটা কি হয়ে যাবে, উইল বি স্কোল্ডেড। এখানে মিটা হয়ে গেল আই, मेरे को मैं, आई विल बी स्कोल्डेड बाय द टीचर, मतलब टीचर द्वारा मेरे ऊपर डांट पड़ेंगे। ठीक है, মানে শিক্ষকের দ্বারা আমাকে বকাঝকা হবে বা আমাকে বকা হবে। নাম্বার 4, ডাজ হি অলওয়েজ স্কোল্ড দ্য স্টুডেন্টস, এখানে কোন শিক্ষকের কথা বলা হয়েছে যে ডাজ হি, দেখো ডাজ হি দিয়ে আমরা কোয়েশ্চেন যখন করলাম এখানে কিন্তু স্কোল্ডস হয়নি, কারণ এখানে যদি বলতাম হি অলওয়েজ স্কোল্ডস দ্য স্টুডেন্টস, এটা ভালো করে দেখো, ही ऑलवेज स्कोल्ड्स द स्टूडेंट्स, এটা যদি एक्टिव वॉइस होता, अगर ये होता कि डज के जगह ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, इनके जगह अगर ये होता ही ऑलवेज स्कोल्ड्स द स्टूडेंट्स, तो पैसिव हो जाता, जैसे कि ये प्लूरल है द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज स्कोल्डेड बाय हिम, द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज, लिखे ना তোমরা, द स्टूडेंट्स आर ऑलवेज स्कोल्डेड बाय हिम। এখানে যেহেতু এটা প্রশ্ন আছে, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट्स, तो पैसिव भी होगा वही इंटरोगेटिव सेंटेंस में। যেহেতু এটা প্রশ্নসূচক আছে তোমাকে প্যাসিভটাও করতে হবে কিন্তু প্রশ্নসূচকেই, আর এটা যেহেতু প্লুরাল আছে দ্য স্টুডেন্টস, সেই ক্ষেত্রে এটা হবে আর দ্য স্টুডেন্টস অলওয়েজ স্কোল্ডেড বাই হিম। এবার এই সেন্টেন্সটাই দেখো, যদি এটা হতো डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट, এটা যদি, এটা যেহেতু प्लूरल আছে, ये प्लूरल फॉर्म में है, अगर ये स्टूडेंट होता एक ही स्टूडेंट, तब ये क्या होता, देखो इज द स्टूडेंट ऑलवेज स्कोल्डेड बाय हिम, प्लूरल है, आर है, ये सिंपल प्रेजेंट है इसीलिए आर है। ओके, আর এখানে যদি সেন্টেন্স হতো তোমরা ভালো করে এটা বুঝে নাও, পারলে এটা লিখে নেবে, বারবার আমি বলছি কিন্তু, ডিড হি স্কোল্ড the students, did he
স্কোল্ড দা স্টুডেন্টস, তাহলে এখানে যেহেতু যদি ডিড হয় তাহলে এটা কি হবে, ওয়্যার দা স্টুডেন্টস স্কোল্ডেড বাই হিম। এই সেন্টেন্সটা দিয়ে তোমাদের বোঝাচ্ছি, দেখো WER নিয়ে ওয়্যার দা স্টুডেন্টস স্কোল্ডেড বাই হিম, বুঝা গেল। আর এখানে যদি সিঙ্গুলার নাম্বার থাকতো তাহলে কি হতো, ডিড হি স্কোল্ড দা স্টুডেंट, was the student scolded by him, बुझा गया। मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम सबको ये मालूम हो गया कि इस सेंटेंस की जगह अगर सिंपल पास्ट होता या सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट होता तो ये फॉर्म कैसे चेंज हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो बेटा बुझते पेरेछो। नंबर 5 का देखो, he proposed to send a letter, ये है सिंपल पास्ट में सिंपल पास्ट এটা আছে দেখো, he proposed to send a letter, তো এটা হচ্ছে a letter মানে সিঙ্গুলার নাম্বার, a letter সিম্পল পাস্ট হয়ে গেল, a letter was proposed to send by him। ওকে, নাম্বার 6 টা দেখো, father had composed a long letter to the headmaster, এখানে হয়ে গেল had past perfect। और यहां देखिए आप लोग, फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर, ये जो है हैड कंपोज्ड है, ये पास्ट परफेक्ट है। एक चीज आप लोग ध्यान में रखिए, ये जो वर्ब जब पास्ट परफेक्ट में होगा तब पैसिव वॉइस भी हैड ही होगा। अगर ये सेंटेंस होता फादर हैज कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेडमास्टर, যদি এটা হতো প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফাদার হ্যাজ কম্পোজড আ লং লেটার টু দা হেডমাস্টার, তাহলে তোমাদের প্যাসিভটা কি হতো, আ লং, যেহেতু একটা চিঠি এখানে কি আ লং লেটার, একটা চিঠি এটা সিঙ্গুলার নাম্বার, তাহলে প্যাসিভে হতো আ লং লেটার হ্যাজ বিন কম্পোজড বাই ফাদার টু দা হেডমাস্টার, বুঝা গেল। আ লং লেটার হ্যাজ বিন কম্পোজড বাই ফাদার টু দা হেডমাস্টার, কিন্তু এখানে যেহেতু সিম্পল পাস্টে আছে ফাদার হ্যাড কম্পোজড আ লং লেটার টু দা হেডমাস্টার, এটা এই যে দেখো লেটারটা যদি সিঙ্গল একটা চিঠি হয় বা লেটার্স হতো তাহলেও কিন্তু একই জিনিস হতো। এটা হয়েছে কি আ লং লেটার হ্যাড বিন কম্পোজড বাই ফাদার টু দা হেডমাস্টার, এখানে যদি আ লং লেটার না থেকে এটা যদি হতো লেটার্স, ফাদার হ্যাড কম্পোজড লেটার্স টু দা হেডমাস্টার, তাহলে লেটার্স হ্যাড বিন কম্পোজড, লেটার্স হ্যাড বিন কম্পোজড, তাহলে সিম্পল পাস্টে যেটা থাকছে হ্যাড সিম্পল পাস্ট, তো এটা প্যাসিভেও সেই হ্যাডই থেকে যাচ্ছে, কোনো পরিবর্তন আসছে না। তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝলাম যে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে অবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তখন সেটা হ্যাজ বিন, আর সিম্পল পাস্টে যেটা থাকবে ভার্ব যদি সিম্পল পাস্টে থাকে অবজেক্ট যদি সিঙ্গুলারে থাকে দুটোই আমরা হ্যাড লিখব। নাম্বার 7 টা দেখো, হি পুট ইট ইন অ্যান এনভেলপ এন্ড সিলড ইট, এখানে একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে এইটা সিম্পল পাস্টে আছে, কেন, এটা যদি সিম্পল প্রেজেন্টে হতো যেহেতু এটা থাर्ड पर्सन सिंगुलर তাহলে एखाने पुट्स होतो, बुझा गया। तो ये सेंटेंस में हम लोग को ये पता चला और समझ में आ रहा है कि ये पुट जो है सिंपल पास्ट में है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट में होता तो ही के बाद ये पुट्स हो जाता। तो जब ये मेन वर्ब सिंपल पास्ट में है तो सेंटेंस कैसे चेंज होगा देखिए, যেহেতু এটা সিম্পল পাস্টে আছে সেন্টেন্সটা কি হবে দেখি, ইট ওয়াজ পুট ইন অ্যান এনভেলপ এন্ড সিলড ইট বাই হিম, বুঝা গেল যে এইটা মানে কোন একটা চিঠির কথা বলছে যে এনভেলপে রেখে সেটাকে সিল করে দেওয়া হয়েছিল তার দ্বারা। নাম্বার 8 টা দেখো, व्हाट हैव यू रिटन फादर, पापा आपने क्या लिखे हैं, বাবা তুমি কি লিখেছো, মানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট, হ্যাভ রিটেন প্রেজেন্ট পারফেক্ট, তাহলে এখানে যেটা লেখার কথা হয়েছে সেটা কোন একটা সিঙ্গুলার একটা চিঠির কথা যে হয়েছে হয়তো যে সেটা সিঙ্গুলার নম্বরে আছে, তাহলে আমাদের প্যাসিভে কি হয়ে যাবে, আমি বলেছি যে সেন্টেন্সে যদি ভার্বটা প্রেজেন্ট পারফেক্টে হয় এবং অবজেক্টটা যদি সিঙ্গুলার নম্বরে হয় তাহলে প্যাসিভে সেটা হ্যাজ হয়ে যায়, হ্যাজ বিন। হোয়াট হ্যাভ ইউ রিটেন ফাদার, হোয়াট হ্যাজ বিন রিটেন বাই ইউ ফাদার, বুঝা গেল। নাম্বার 9 দেখো, হ্যাভ ইউ রিটেন এনিথিং অ্যাবাউট আওয়ার টিচার স্যামুয়েল, এটা বাবাকে, গল্পটা তোমরা যারা পড়েছো তারা বুঝতে পারছো যে এটা বাবাকেই বলা হয়েছে, মানে কে বলেছে, তার ছেলে। ओके, पापा आपने कुछ लिखे हैं हमारे टीचर सैमुअल के बारे में, पैसिवटा की होच्छे देखो, हैज एनीथिंग बीन रिटन बाय यू अबाउट आवर टीचर सैमुअल, तो पैसिवटा হয়ে গেল
हैज एनीथिंग बीन रिटन बाय यू अबाउट आवर टीचर सैमुअल? कुछ आपके द्वारा लिखा हुआ है हमारे टीचर सैमुअल के बारे में? नंबर 10 देखो, हिज कॉन्सियंस बॉदर्ड हिम। कॉन्सियंस माने विवेक, माने तार विवेक ताके विरक्त करेछिल। बॉदर्ड सिंपल पास्ट, उनके जो अंतरात्मा है, कॉन्सियंस है, उनको परेशान किया था, सिंपल पास्ट। तो এটা যেহেতু সিঙ্গুলার নাম্বারে আছে, এটা হয়ে যাবে কি সিম্পল পাস্ট, যেহেতু হি ওয়াজ বদার্ড বাই হিজ কনসিয়েন্স, তার বিবেকের দ্বারা সে বিরক্ত হয়েছিল, उनके कॉन्सियंस द्वारा उन्होंने परेशान हुए थे। বুঝা গেল? নাম্বার 11 দেখো, স্যামুয়েল ওয়াজ টিচিং অ্যারিথমেটিক। এটা হয়ে গেল পাস্ট কন্টিনিউয়াস, ওয়াজ টিচিং অ্যারিথমেটিকটা সিঙ্গুলার নাম্বার। স্যামুয়েল অ্যারিথমেটিক পড়াচ্ছিলেন, স্যামুয়েল অ্যারিথমেটিক পড়া रहे थे, পাস্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে সিঙ্গুলার নাম্বারটা অ্যারিথমেটিক ওয়াজ, আর যখনই আইএনজি থাকবে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হোক বা পাস্ট কন্টিনিউয়াস হোক, সবসময় খেয়াল রাখবে এখানে বিং হয়। যেহেতু এটা পাস্ট কন্টিনিউয়াস, অ্যারিথমেটিক সিঙ্গুলার, এটা ওয়াজ বিং হয়ে গেল। বুঝা গেল? আর এখানে যদি দু তিনটে সাবজেক্ট হতো, যে স্যামুয়েল ওয়াজ টিচিং অ্যারিথমেটিক এন্ড ফিজিক্স, তাহলে এখানে কি হতো? অ্যারিথমেটিক এন্ড ফিজিক্স। যেহেতু প্লুরাল, তাহলে ওয়্যার বিং টট। सिंगुलर वॉज बीइंग, प्लूरल होले वेयर बीइंग टॉट बाय सैमुअल। समझ में आया? ये अरिथमेटिक जो सिंगुलर है, अगर और एक सब्जेक्ट यहां होता कि सैमुअल ने पढ़ा रहे थे अरिथमेटिक एंड फिजिक्स, तब यह हो जाता अरिथमेटिक एंड फिजिक्स वेयर बीइंग टॉट। सिंगुलर है इसलिए वॉज बीइंग, अगर यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट कुछ प्लूरल होता तो यहाँ वेयर बीइंग हो जाता। ठीक है? फिर तो देखो, आई हैव नॉट डन माई होमवर्क। আমি এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স, হ্যাভ ডান, হ্যাভ নট ডান, কিন্তু এটা কিসে আছে? ভার্বটা এটা আছে পারফেক্টে। আমি কাজটা করিনি, मैंने ये काम नहीं किए। প্যাসিভ কি হবে? এটা সিঙ্গুলার যেহেতু আছে অবজেক্টটা, মাই হোমওয়ার্ক, আগে আমি বুঝিয়েছি এটা যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকলে কি হয় সিঙ্গুলার নাম্বারে, माई होमवर्क हैज नॉट बीन डन बाय मी। मेरा जो होमवर्क है मेरा द्वारा नहीं किया गया है, मैंने नहीं किया गया है। ठीक है? नंबर 13, ही फाउंड द रूम लॉक्ड। সে দরজাটা দেখলো যে বন্ধ করা আছে, লকড। उन्होंने रूम देखे कि ये लॉक्ड है। पैसिव द रूम, এটা ফাউন্ডটা কি সিম্পল পাস্ট, আর রুমটা সিঙ্গুলার নাম্বার, তাহলে द रूम वाज फाउंड लॉक्ड बाय हिम। रूम जो बंद है, लॉक है, ये उनके द्वारा देखा गया है। नंबर 14, आई न्यू द आंसर। আমি উত্তরটা জানতাম, নিউ সিম্পল পাস্ট, the answer singular। আমি উত্তরটা জানতাম। এখানে দেখো লেখা আছে কি, the answer was known to me। आंसर मेरे को पता था, मालूम था, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? the answer was known to me। এখানে একটা জিনিস তোমাদের আমি বলে দিই, যে নো মানে তো জানা, নো বা নিউ মানে প্রেজেন্ট টেন্স বা পাস্ট টেন্স থাকুক, এই ওয়ার্ডটা ভালো করে দেখে নাও, যখন থাকে তখন কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসে बाई है ना। आई न्यू द आंसर वॉज नोन टू मी। जब भी तुम लोग देखोगे कि सेंटेंस में ये नो है या न्यू है, चाहे प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो, कभी भी बाई नहीं लिखना पैसिव वॉइस में। কখনো প্যাসিভ ভয়েসে বাই লিখবে না। এখানে সবসময় হবে যেহেতু পাস্ট টেন্স, the answer was known to me। এটা যদি হতো I know the answer is known to me, এটা মাথায় রাখবে। আর 15 आगे 16 একটু बुझे दी तुम्हारे। देखो 15 से पहले 16 नंबर मैं समझा देता हूं, क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज जो है इसमें। आई सॉ अ स्नेक, এটা पास्ट टेंस सिंपल पास्ट, मैंने वो सांप को देखा था। এখানে কিন্তু বাই হয়ে গেল। अ स्नेक वाज सीन बाय मी, वो जो सांप है मेरे द्वारा देखा गया है। अ स्नेक वाज सीन बाय मी। এখানে नो न्यू टू सॉ, এখানে কিন্তু बाय। ठीक है? नो न्यू, नोन इज नोन और वॉज नोन होगा, लेकिन यहां जो सॉ है ये होगा बाई। ओके? नंबर 15 का देखो, आई हैड रिटन अ लेटर। पास्ट परफेक्ट, मैंने एक खत लिखा था। আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম, আই হ্যাড রিটন আ লেটার। তাহলে হ্যাডটা আমি আগে বলেছি পাস্ট পারফেক্ট, সিঙ্গুলার প্লুরাল যাই হোক, সেই হ্যাড বিন হয়। তাহলে आई हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। वो खत मेरे द्वारा लिखा गया था, मैंने लिखा था, मेरे द्वारा लिखा गया था। नंबर 17, आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स। আমি তাকে দেখেছিলাম বক্সটা খুলতে, मैंने उसे देखा था
वो बॉक्स खोलते समय मैंने देखा था, सॉ पास्ट टेंस सिंपल पास्ट, ही वॉज सीन ओपनिंग द बॉक्स बाय मी। ठीक है, ये समझ में आ गया। नंबर 18, आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टैग, মানে হরিণ, পুরুষ হরিণ। I was looking for a stag, আমি একটা পুরুষ হরিণকে খুঁজছিলাম। ওকে, তো was looking, এখানে দেখো was looking টা past continuous, এই ফরটাকে কিন্তু তোমরা বাদ দেবে না। আগে আমি একটা সেন্টেন্সে সো ছিল সেন্টেন্সের শুরুতে, সেটাকে আমি কিন্তু বাদ দিইনি, এখানে তোমরা এটা বাদ দেবে না যে I was looking for a stag। আর হ্যাঁ, একটা কথা বলে দিই, কন্টিনিউয়াসলি যখন থাকবে সবসময় সেটা বিং হয়, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो या पास्ट कंटिन्यूअस में हो, हर टाइम पैसिव वॉइस जब होगा बीइंग ऐड करना पड़ेगा। जो आईएनजी इधर होगा, इधर भी बीइंग होगा, ये ख्याल रखना। आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टैग वॉज बीइंग लुक्ड बाय मीना, তাহলে ফরটা বাদ চলে যাচ্ছে, মাথায় রাখবে এটা। আ স্ট্যাগ ওয়াজ বিং লুকড ফর বাই মি। নাম্বার 19, এটা একটু অন্য ধরনের সেন্টেন্স, দ্য রোজ স্মেলস সুইট, মানে গোলাপটা গন্ধ সুন্দর। জাস্ট একটু ভাবো, গোলাপটা যে গন্ধ সুন্দর এটা আমরা বুঝবো কি করে? গোলাপটা যে গন্ধ সুন্দর আমরা এটা বুঝবো কি করে? গোলাপটাকে যখন আমরা শুকবো তখনই বুঝতে পারবো যে গন্ধটা সুন্দর বা মিষ্টি। ওকে, দ্য রোজ স্মেলস সুইট, দ্য রোজ इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। गुलाब जो है उनका जो खुशबू है ये बहुत सुंदर है। तो कैसे हम लोग को ये पता चलेगा? जब हम सूखेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो ये सेंटेंस थोड़ा अलग सा है, तो ये कैसे आप लोग लिखेंगे? द रोज स्मेल स्वीट, द रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। একই ধরনের আরেকটা সেন্টেন্স আমি দিয়েছি, দেখো, হানি टेस्टेस स्वीट, মানে মধুর স্বাদ মিষ্টি। जो मधु होता है उनका जो स्वाद है वो बहुत मीठा होता है। ये भी इसी टाइप का ही सेंटेंस है, हनी टेस्टेस स्वीट। हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, जब हम लोग वो टेस्ट करते हैं, चाखते हैं, तभी हम लोग को पता चलता है कि इसका स्वाद जो है वो कितना मीठा है। যখন আমরা টেস্ট করি তখনই বুঝতে পারি যে এটার স্বাদটা কতটা মিষ্টি। 20 দেখো, द अथॉरिटीज पोस्टपोन द क्रिकेट मैच। अथॉरिटीज ने पोस्टपोन किया है क्रिकेट मैच को, तो এটা সিম্পল পাস্টে আসে। তাহলে ক্রিকেট ম্যাচটা একটা ম্যাচের কথা বলেছে, তো সেই জন্য এটা কি হয়ে গেল? द क्रिकेट मैच वाज पोस्टपोन्ड बाय द अथॉरिटीज। वो क्रिकेट मैच अथॉरिटीज के द्वारा पोस्टपोन हो गए हैं। ঠিক আছে, अथॉरिटीज এর দ্বারা ক্রিকেট ম্যাচটা পোস্টपोन হয়ে গেছে। নাম্বার 22, ही हैज मार्कड, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, হ্যাঁ, he has marked out the answers carefully। তাহলে এখানে হি সিঙ্গুলার নাম্বার, কিন্তু আনসার্স আছে এখানে অবজেক্টটা প্লুরাল, তো এখানে কি হয়ে যাবে আমাদের? আগে আমি বলেছি যে প্লুরাল থাকলে হ্যাভ হয়ে যাবে। the answers have been marked out carefully by him। सब्जेक्ट है सिंगुलर में और टेंस जो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, ऑब्जेक्ट जो है प्लूरल में, तो ऑब्जेक्ट जब प्लूरल है तब ये हैव बीन लगेगा इधर। ठीक है, द आंसर्स हैव बीन मार्क्ड आउट केयरफुली बाय हिम। नंबर 23, द टीचर डिलीवर्ड अ लेक्चर टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। डिलीवर्ड सिंपल पास्ट, टीचर ने एक लेक्चर दिया है एक स्टूडेंट के ग्रुप को। ठीक है, पैसिव, अ लेक्चर वाज गिवन, एक ही लेक्चर, अ लेक्चर वाज डिलीवर्ड बाय द टीचर टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। বুঝে গেল? একটাই লেকচার, যেহেতু एक ही लेक्चर है, 2-3 नहीं है, तो इसीलिए सिंगुलर है, ये हो जाएगा अ लेक्चर वाज डिलीवर्ड बाय द टीचर टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। এখানে কিন্তু দুটো অবজেক্ট আছে, এখানে আরেকটা সেন্টেন্স হতো। ঠিক আছে, আমি সেটা পরে তোমাদের বলে দিচ্ছি, একটা ছোট সেন্টেন্স দিয়ে বলে দিচ্ছি যে যখন দুটো অবজেক্ট থাকে তখন দুটো প্যাসিভ ভয়েস হয়, পরে আমি আসছি। নাম্বার 24, মাই ফ্রেন্ড গেভ মি আ স্টোরি বুক। আমার বন্ধু গেভ সিম্পল পাস্ট, আমাকে, আমি একটা আর স্টোরি বুক আরেকটা, দুটো অবজেক্ট হয়ে গেল। माई फ्रेंड गेव मी अ स्टोरी बुक, এখানে দেখো আমি এটা লিখে দিয়েছি, मेरा जो दोस्त है मेरे को एक स्टोरी बुक दिए थे। ठीक है, ये सिंपल पास्ट है। तो यहां जब ऑब्जेक्ट दो होता तब दो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, जब भी दो ऑब्जेक्ट होगा तब भी दो पैसिव वॉइस होगा। একটা দেখো, आई वॉज गिवन अ स्टोरी बुक बाय माई फ्रेंड। ভালো করে সেন্টেন্সটা মানেটা বুঝো। आई वॉज गिवन, আমাকে দেয়া হয়েছে একটা গল্পের বই আমার বন্ধুর দ্বারা। मेरे को दिया गया है एक स्टोरी बुक मेरे दोस्त के द्वारा। 2 নম্বরটা দেখো, a story book was given to me by my friend। একটা গল্পের বই আমায় দেওয়া হয়েছে আমার বন্ধুর দ্বারা। एक स्टोरी बुक मेरे को दिया गया है मेरे दोस्त के द्वारा। তাহলে বোঝা গেল দুটোই, যখন দুটো অবজেক্ট থাকে দুটো প্যাসিভ ভয়েস হয়। নাম্বার 25, I know the man। এটা তোমাদের আমি একটু আগে বুঝিয়েছি যে নো থাকলে কি হয়, যেহেতু এটা সিম্পল প্রেজেন্ট তাহলে ইজ নোন।
द मैन इज नोन टू मी। थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को समझाया था कि जब नो रहता है तब ये क्या होता है, इज नो है इसलिए इज नोन टू मी, और जब न्यू था तब क्या हुआ, वो वॉज नोन टू मी। ठीक है। नंबर 26, मेनी बिल्डिंग्स, এটা প্যাসিভ আছে, মেনি বিল্ডিংস হ্যাভ বিন ড্যামেজড বাই ফ্লাড। অনেক বিল্ডিং নষ্ট হয়ে গেছে বা ধ্বংস হয়ে গেছে বন্যার দ্বারা, বন্যাতে সেটা করেছে, এটা প্যাসিভ আছে। তাহলে बहुत सारे बिल्डिंग्स ये डैमेज हो गए हैं और फ्लड के द्वारा, तो ये पैसिव में है। एक्टिव क्या होगा, फ्लड जो है ये सिंगुलर नंबर है, फ्लड हैज डैमेज्ड मेनी बिल्डिंग्स। ठीक है, फ्लड ने डैमेज किया है बहुत सारे बिल्डिंग्स को। नंबर 27 देखो, द टीचर गेव सुरेश एन एक्सरसाइज बुक। टीचर ने सुरेश को एक कॉपी और एक्सरसाइज बुक कह सकते हैं ये दिए थे। सिंपल पास्ट। তো এখানেও কিন্তু দুটো पैसिव वॉइस হবে, কারণ सुरेश আছে একটা और एक्सरसाइज बुक একটা আছে। यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट है इसलिए दो ही पैसिव वॉइस होगा। एक है सुरेश वॉज गिवन एन एक्सरसाइज बुक बाय द टीचर। सुरेश को दिया गया है एक एक्सरसाइज बुक टीचर द्वारा। और एक আমি লিখিনি বলে দিচ্ছি, एन एक्सरसाइज बुक वॉज गिवन टू सुरेश बाय द टीचर। ঠিক আছে, एन एक्सरसाइज बुक वॉज गिवन टू सुरेश बाय द टीचर, মানে একটা এক্সারসাইজ বুক সুরেশকে দেওয়া হয়েছে टीचर द्वारा। एक एक्सरसाइज बुक सुरेश को दिया गया है टीचर द्वारा। नंबर 28, आई एम राइटिंग अ पोएम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई सब्जेक्ट, अ पोएम सिंगुलर, और आईएनजी থাকলে বলেছি কি হবে, বিং হবে, সেটা পাস্ট হোক বা প্রেজেন্ট। তাহলে अ पोएम इज बीइंग रिटन बाय मी। नंबर 29, प्लीज पोस्ट द लेटर। नंबर 29, प्लीज पोस्ट द लेटर। नंबर 30, শাট দ্য ডোর অর গেট। যখনই প্লিজ থাকবে, এটা তোমরা বুঝে নাও, जब प्लीज होगा यहां रहेगा एक्टिव में, तब पैसिव में रिक्वेस्ट होगा। ओके, प्लीज पोस्ट द लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। ठीक है, এটা বুঝতে পারলে যে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু পোস্ট দ্য লেটার, তোমাকে অনুরোধ করা হচ্ছে লেটারটা পোস্ট করার জন্য। কিন্তু যখন সেন্টেন্সটা থাকবে শাট দ্য ডোর অর গেট, তখন এইভাবে লিখবে, लेट द डोर और गेट बी शट। जब प्लीज नहीं रहेगा, इस टाइप का सेंटेंस रहेगा, शट द डोर और गेट, तब लिखोगे लेट द डोर और गेट बी शट। नंबर 31, आई रिसीव्ड अ फोन कॉल। सिंपल पास्ट, अ फोन कॉल वाज रिसीव्ड बाय मी। समझ में आ गया। नंबर 32, वी कॉल द टाइगर आवर नेशनल एनिमल। टाइगर को हम लोग क्या कहलाते हैं, नेशनल एनिमल हम लोग कहलाते हैं, हमरा बोली सिंपल प्रेजेंट, द टाइगर इज कॉल्ड आवर नेशनल एनिमल बाय अस। नंबर 33, समवन रोड दिस लेटर इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में किसी ने ये चिट्ठी लिखे थे। पास्ट, सिंपल पास्ट। क्यों 19th सेंचुरीতে চিঠিটা লিখেছিল বা লিখেছিলেন। दिस लेटर वाज रिटन इन द 19th सेंचुरी बाय समवन। किसी के द्वारा ये चिट्ठी लिखा गया था 19th सेंचुरी में। এটাও দুটো হবে। আর একটা কি হবে, इन द 19th सेंचुरी दिस लेटर वाज रिटन बाय समवन। এখানে অবজেক্ট দুটো, প্যাসিভ ভয়েসও দুটো। নাম্বার 34 দেখো, প্লিজ ডোন্ট লুক ডাউন আপন পুয়ার পিপল। লুক ডাউন আপনটা কি, এটা একটা ফ্রেজাল ভার্ব, তাই তো? এর মানে কি, ঘৃণা করা। প্লিজ ডোন্ট লুক ডাউন আপন পুয়ার পিপল, প্লিজ মানে কি আমি বলে দিয়েছি এখানে। প্লিজ তাহলে কি হবে, ইউ আর রিকোয়েস্টেড নট টু লুক ডাউন আপন পুয়ার পিপল। এখানে তোমরা রিকোয়েস্ট লিখতে পারো বা অ্যাডভাইসও লিখতে পারো। ঠিক আছে, অ্যাডভাইস স্পেলিংটা মাথায় রাখবে, এডিভিআইএসইডি, এটা কিন্তু ভার্ব, আর এডিভিআইসিই এখানে আবার ডি লিখে দিও না, অ্যাডভাইস, কারণ এটা হবে না, এটা হচ্ছে তোমার নাউন, মানেটা একই কিন্তু এটা নাউন হিসাবে ব্যবহার করা হয়, আর এটা ভার্ব। ইউ আর অ্যাডভাইসড নট টু লুক ডাউন আপন দ্য পুয়ার পিপল। ওকে, তো আজ এই পর্যন্তই। আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের মনে হয় যে হ্যাঁ এটা তোমাদের উপকারে লাগবে, তাহলে তোমরা যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর তোমাদের বন্ধুদের সাথে ওটা শেয়ার করবে, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা পেতে পারো।